श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायाम् अथ द्वात्रिंशोऽध्याय। ब्रह्मोवाच। ब्राह्मणस्य वचा श्रुत्वा मेनुवाच हिमालयं शोकेन साक्षुनयना हृदयेन विदूयता। मेनोवाच शृणु शैलेन्द्रमाद्वाक्यं परिणामे सुखावहम्। पृच्छाशैव वरान् सर्वान् मुक्तं ब्राह्मणेन निन्दानेन कृता शम्भो वैष्णवेन द्विजन्मना श्रुत्वा त्वामे मनोतीव निर्वनं हि नगेश्वर। तस्मै रुद्राय शैलेश न दास्यामि सुतामहं। कुरूपशीलानामनैः सुलक्षणयुतां निजां न मन्यसे वक्ष्ये क्षेन्न मे मरिष्यामि न संशया तयक्ष्यामि च गृहं सद्यो भक्षयिष्यामि वा विषम्। गले बद्ध्वाम्बिकां रज्वा यास्यामि घनं वनं महाम्बुधो मज्यिष्ये तस्मै दास्यामि नो सुताम्। इत्युक्त्वाशु तथा गत्वा मेनाकोपालयं शुचा त्यक्त्वाहारं रुदन्ती सा चकार शयनभुवि। एतस्मिन्नन्तरे तात शम्भुना सप्त एव ते संस्मृता ऋषया सद्यो विर्हव्याकुलात्मना। ऋष्यैश्चैव ते सर्वे शम्भुना संस्मृता यदा तदा जग्मु स्वयं सद्य कल्पवृक्षा इवापरे। अरुन्धती तथा याता साक्षात् सिद्धरीवापरा तान् दृष्ट्वा सूर्यशङ्काशान् विजहौ स्वजपं हरा। सथित्वाग्रे ऋष्या श्रेष्ठा नत्वा स्तुत्वा शिवं मुने मेनिरे च तदात्मानं कृतार्थं ते तपस्विना। ततो विस्मयमापन्ना नमस्कृत्य स्थिता पुनः रोचुप्राजले अस्ते वै शिवं लोकनमस्कृतम्। ऋषिऊचु स्वोत्कृष्ट महाराज सार्वभौम दिवोकसां स्वभाग्यं वर्ण्यते स्वमाभिः किं पुनः सकलोत्तमं। तपस्तप्तं त्रिधा पूर्वं वेदाध्ययनमुत्तमम् अग्न्यक्षहुता पूर्वं तीर्थानि विविधानि च वामनं कायचं किञ्चित् पुण्यं स्मरन् सम्भवम्। तत्सर्वं संगतं चाद्य सम्भ्रमानुग्रहात्तव। यो वै भजति नित्यं त्वां कृत्यो भवे नर। किं पुण्यं वर्यते तेषां येषां च स्मरन् तव। स्वोत्कृष्टा वयं जाता स्मरन्नाते सदाशिव। मनोरथपथं नैव गच्छसि त्वं कथञ्चन। वामनस्य फलं यद्य जन्माद्धस्य दृशो यथा वाचला त्वञ्च मूकस्य रङ्कस्य निधिदर्शनं। पङ्गो गिरिवराक्रान्तिः वर्णध्याया प्रस्वस्तथा दर्शनं भवतस्त्वज्जातं नो दुर्लभं प्रभो। अद्य प्रभृति लोकेषु मान्या पूज्यमनीश्वरा जातास्ते दर्शनादेव स्वमुजे पद्माक्षिता। अत्र किं बहुनोक्तेन स्वर्था मान्यतां गता। दर्शनात् तव देवेश सर्वदेवशरस्य हि पूर्णा न किञ्च कर्तव्यमस्ति चेत् परमा कृपा। सदृशं देवकानां तु देयं कार्य त्वया शुभम्। ब्रह्मवाच इत्येवं वचनं श्रुत्वा तेषां शम्भुर्महेश्वरा लौकिकाचारमाक्षित्य रमयं वाक्यमुपाददे। शिवोवाच ऋष्यक्ष सदा पूज्या भवन्तक्ष विशेषता। युष्माकं कारणाद्रिप्रा स्मरणं च मया कृतं। ममावस्था भवदीक्ष ज्ञायते हा पुकारिका। साधनीया विशेषेण लोकानां सिद्धिहेतवे देवानां दुःखमुत्पन्नं तारकात् सुदूरात्मना। ब्राह्मणां च वरो दत्ता किं करोमि दुरासदा। मूर्तयोष्टौ च या प्रोक्ता मदीया
परमर्शया ता सर्वा उपकाराय न तु स्वार्थाय तात्स्फुटम् तथा च कर्तु कामोऽहं विवाहं शिवया सह तया वै सुतपस्तप्तं दुष्करं परं श्रीभिः तस्य परं फलं देयं भीष्टं तदितावहम् एतादृशपनो मे हि भक्तानन्दप्रदा स्फुटं पार्वती वचनादिक्षु रूपो यातु गिरिग्रहम् अहं पावितवान् काली यतो लीला विशारदा मां ज्ञात्वा तो परं ब्रह्मा दम्पती परभक्तिता दातु कामावभूतां च स्वसुतां वेद रीति तदा देवप्रेरणाहं वै कृतवानस्मि निन्दनं तदा स्वस्य च तद्दिक्तं विहन्तु वैष्णवात्मना तच्छ्रुत्वा तो विन्ननो तदीनो सम्बभूवतु स्वकन्यां नेच्छतो दातुं महाहिमन्ययोधुना तस्माद्वन्तो गच्छन्तु हिमाचलगृहं ध्रुवं तत्र गत्वा गिरिवरं तत्पत्नी च प्रबोधय कथनीयं प्रयत्नेन वचनं वेद संमितं स्वर्थः करणीयं तथा स्यात् कार्यमुत्तमम् उदाहं कर्तुमिच्छामि तत्पुत्र्या स सत्तमा स्वीकृतस्तदिवाहो मे वरो दत्तक्ष तादृशा अत्र किं बहुने नोक्तेन बोधनीयो हिमालया तथा मेना च बोद्धव्या देवानां स्यादितं यथा भवति कल्पितो यो वे विधिस्यादधिकस्तथा भक्ता च कार्यं तु भवन्तः कार्यभागिना ब्रह्मवाच इत्येवं वचनं श्रुत्वा मुन्यस्ते मलाशया आनन्दं लेभिरे सर्वे प्रभुनानुग्रहीकृता वयं धन्या अभूवंश कृत्कृत्याक्ष सर्वथा वन्द्या जाताक्ष सर्वेषां पूजनीया विशेषता ब्राह्मणा विष्णुना यो वे वन्द सर्वार्थसाधका सोऽसम्मान् प्रेष्यते प्रेष्यान् कार्यलोकसुखावहे अयं वै जगतां स्वामी पिता सा जननी मता अयं यत्तक्षसम्बन्धनो वृदन्ता चन्द्रवत्सदा इत्युक्त्वा ऋषयो दिव्या नमस्कृत्य शिवं तदा गता आकाशमार्गेण यत्रास्ति हिमवत्पुरं दृष्ट्वा तां च पुरीं दिव्यां ऋष्यस्तेति विस्मिता वर्ण्ययत् यन्तक्ष स्वं पुण्यं ब्रुवन् वे परस्परं ऋषुचु पुण्यवन्तो वयं धन्या दृष्टैतदीमवत्पुरं यस्मादेवं विधे कार्ये शिवेनैव नियोजिता अल्कायाक्ष स्वगा च भोगवातस्तथा पुनः विशेषनामरावत्या दृश्यते पुरमुत्तमम् सुगृहाणि सुरम्यानि स्फटिके विविधे वरे मणिभिर्वा विचित्राणि रचितान्यङ्गनानि च सूर्यकान्ताक्षमन्यश्चन्द्रकान्तास्तथैव च गृहे गृहे विचित्राक्ष वृक्षा स्वर्गसमुद्भवा तोर्नाना तथा लक्ष्मीर्दृश्यते च गृह गृहे विविधानि विचित्राणि शुकंसंसे विर्मानके वितानानि विचित्राणि जैलवतोरणे सह जलाशयान् यनेकानि दीर्घिका विविधा स्थिता उद्यानानि विचित्राणि प्रसन्ने पूजितान्यथ नराक्षदेवता सर्वे स्त्रीक्षाप सरसस्तथा कर्मभूमो याज्ञिक्याक्षपोराणा स्वर्कामया कुर्वन्ति ते वृथा सर्वे वहाय हिमवत्पुरं यावन्दृष्टमेतच्च तावत् स्वर्गपरा नरा दृष्टमेतद्यथा विप्रा किं सर्वेण स्वग्रेण प्रयोजनम् ब्रह्मवाच इत्येवं ऋषि वार्यस्ते वर्णयन्तः पुरञ्च तत् तथा हेमालयं सर्वे गृहं सर्वसमृद्धिमत् तान् दृष्ट्वा सूर्यसङ्काक्षान् हिमवाने विस्मतो ब्रवीत् दूरादाकाशमार्गस्थान्
न सप्त सुतेजसा हिमानुवाच सप्त ते सूर्यसङ्काशा साम्यान्ति मदन्तके पूजाकार्यया मुनिना च मयाधुना वयं धन्या गृहस्थाक्ष सर्वेषां सुखदायिना येषां गृहसमायान्ति महात्मानो यदीदृशा ब्रह्मोवाच एतस्मन्तरे चैवाकाशादेत्य भुवि स्थितान् सम्मुखे हिमवान् दृष्ट्वा ययोमान पुरासरम् कृताञ्जलिर्नर्तसकन्धा सप्तऋक्ष सृपन्मयस पूजा चकार तेषां वै बहुमानपुरस्सरं हिता सप्तर्ष यस्ते च हिमवन्तं नगेश्वरं गृहीतवोचु प्रसन्नास्या वचनं मङ्गलालयं यथाग्रतक्षतान् कृत्वा तन्योमं गृहाश्रयम् इत्युक्त्वा सन्मानीये ददो भक्तिपुरःसरम् आसनेषु पविष्टेषु तदा ज्ञप्तः स्वयं स्थिता उवाच हिमवांस्तत्र मुनिजयोतिर्मयांस्तदा हिमालयवाच धन्योऽहं कृत्कृत्योऽहं सफलं जीवितं मम लोकेषु दर्शनीयोऽहं बहुतीरत्समो मता यस्माद्वन्तो मद्गे मागता विष्णुरूपिणा पूर्णाना भवतां कार्यं कृपानाना गृहेषु किं तथापि किञ्चित् कार्य च सदृशं सेवकस्य मे कथनीयं शुद्धयेया सफलं स्याजन्नुर्मम इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे सप्तर्षागमनवर्णनं नाम 32 अध्यायः।